On va continuer les exercices. Hier, on a fait la deuxième partie de l'exercice 7, n'est-ce pas? Oui. On a écrit la réponse. Oui. Bon. J'ai dit, laissez, c'est quoi composé organique, inorganique, c'est quoi électrolyte pour aujourd'hui. Bien. Monsieur, c'est quoi un électrolyte? On a dit que le composé ioniques sont des électrolytes et ont des points de fusion élevés. C'est quoi électrolyte, monsieur? C'est composé ionique. Yani composé, on a de liaisons ioniques. Comme NaCl. Monsieur, le NaCl est un composé ionique ou inorganique. C'est le sel de table. Si on a eau, eau pure, d'accord? Monsieur, est-ce que l'eau pure peut conduire l'électricité? Non. L'eau pure ne peut pas conduire l'électricité. Mais monsieur, si on a de sel, et on a mis de NaCl dans l'eau, إذا نحن حطينا السل يا أستاذ بالمي on agite, que se passe? Que se passe si on a mis du sel dans l'eau? Bidouble. Bien. Donc, le sel dissout dans l'eau. Maintenant, est-ce que l'eau salée peut conduire l'électricité? Quoi? Non, Alors, monsieur, dans l'eau, le NaCl devient Na+, c'est le sel dissous dans l'eau. يعني هيدا الكومبوزي ايونيك بيتحول لايون دون لو مش داب. شو يعني داب بالمي؟ يعني هيدا الكومبوزي اللي كان سل سوليد، هيدا الملح دون لو se dissocie ou sionise بيتحول لايون. داب معناتها تحول لايون. طيب لما يكون في عندنا استاذ des ions dans l'eau, les ions sont des électrolytes. Un électrolyte يعني conduit l'électricité. مفهوم؟ d'accord. بينما بالكومبوزي كوفالون ما بدوبوا dans l'eau، لا بيصيروا ايون، يعني هي نو الكتروليت. هيدا حكينا انه الكومبوزي ايونيك اللي عندهم ليزون ايونيك هن الكتروليت، بينما الكومبوزي كوفالون هن نو الكتروليت. طيب هلا استاذ les composés ioniques ont des points de fusion élevés. شو point de fusion élevé? Fusion يعني passage de l'état solide à l'état liquide. Point de fusion élevé يعني température de fusion très élevée. بينما les composés organiques ont des points de fusion faibles.
اكزامبل استاذ، اذا جبنا نحن، اذا عندكم بالبيت فيكم انتم تجربوها استاذ. كيف؟ اذا عندكم شي ملعقه مش بحاجه لها، اوكي، حطوا بقلبها اول شيء سل، حطوها على النار، بس اكيد ما تمسكوا الملعقه بايدكم، شيء بانس اون بوا بيمشي الحال. اوكي، اذا حابين تشوفوها يعني بنحط السل على النار. السل لانه كومبوزي ايونيك ما راح يذوب دغري، يعني هيدا السوليد ما راح يعمل فيوزيون دغري. بينما اذا بنحط بهيدي السباتيول بنحط يا استاذ سكر، حنلاقي انه السكر شو بيعمل؟ مجرد ما نحطه على النار ببلش يذوب. واضح؟ Oui. فاذا إيه. الكومبوزي اورجانيك مثل السكر ont de points de fusion faibles. فاذا شان الكومبوزي اورجانيك شان الكومبوزي ان اورجانيك؟ الكومبوزي ان اورجانيك هن اللي بيعملوا ليزون ايونيك، والكومبوزي اورجانيك هن اللي بيعملوا ليزون كوفالونت. وضحت؟ أستاذ إنورجانيك بيعملوا الإيونيك والأورجانيك بيعملوا كوفالونت. وي، ما مكتوب، اطلع عم بقول لك لي كومبوزي انورجانيك ايونيك. D'accord, Deuxième ligne, عم بقول لي presque tous les composés organiques sont des composés covalents. d'accord. Merci. أستاذ فيك تعيدها؟ يلا je répète. أي partie استاذ، الإلكتروليت أو le point de fusion؟ ما كنت على واحدة ولا واحدة بيناتهم. اوكي استاذ، بس نحن نحكي عن الإلكتروليت بنعطيك اكزامبل السل. السل دو تابل NaCl. NaCl لما نحطه نحن دون لو بور شو بيصير؟ سي دو سوب، صح؟ Oui. طيب شو يعني دي سو دون لو؟ معناتها هيدا الكومبوزي السل يلي هو سوليد بدوب بالمي. بدوب يعني بتحول لايون، يعني صار Na بلس Cl موان. لما يكون في عندي O contient des ions، هيدي هون نحن بنقول انه عندنا الكتروليت. الالكتروليت هن الايون استاذ. شو يعني الكتروليت؟ يعني كوندويز الكتريسيتي. انا يا رقية اذا عندي او بور ما بتنقل كهرباء، بينما اذا عندي او كونتيان دو سيل، يعني مثل هون عندي ان ا بلس Cl موان، هيدي الاو سالي كوندوي الالكتريسيتي، فبنقول عنهم ديز الكتروليت. مش حل الالكتروليت؟ Oui. فلانه الكومبوزي ايونيك بدوبوا بالمي souvent soluble dans l'eau، نحن بنقول عنه الكتروليت. بينما الكومبوزي اورجانيك، اوكي، ne sont pas solubles dans l'eau، هن بنقول عنه نو الكتروليت. هيدي خلصنا الكتروليت نو الكتروليت. طيب شو يعني point de fusion؟ Le point de fusion c'est la température convenable à la fusion، يعني au passage de l'état solide à l'état liquide. بالنسبة استاذ للكومبوزي inorganique المينيرو، إذا جبنا سل يا رقية وحطيناه على النار ما بدوب، بده température élevée، يعني فوق ال 400 دغري لحتى يذوب السل. بينما السكر عنده بوان دو فيزيون فابل. يعني انا اذا جبنا السكر وحطيناه على النار، السكر هو كومبوزي اورجانيك، جبنا السكر وحطيناه على النار فيش 5 سكوند ببلش السكر يذوب على النار. واضح؟ Oui. فاذا عم بيلي بالبارتي 3 justifier lesquels de deux composés.
le dichlorométhane ou le chlorure de magnésium a le point de fusion le plus élevé. برأيكم مين الكومبوزي اللي عنده point de fusion plus élevé? Le chlorure de magnésium, وبوركوا؟ لأنه composant ionique. لأنه كومبوزي ايونيك. برافو. يعني أستاذ مثل هيدا السؤال اوكي هو معطينا دوني فوق، مش مطلوب مني انا اكون حافظهم، بس انا المفروض انه افهم شو يعني الكتروليت، شو يعني بوان دو فيزيون اكسترا. هودي استاذ لما انا افهمهم je peux répondre à la question. هو قايل لي الايونيك عندهم بوان دو فيزيون élevé، الكوفالونت بوان دو فيزيون فaible. طيب اذا عم بيسالني مين بيناتهم لهود دو كومبوزي، اذا مين كومبوزي ايونيك هو الكلور دو مغنيسيوم، اذا عنده بوان دو فيزيون لو بلو élevé. مين عنده سؤال؟ Yalla, vous pouvez écrire la réponse, la partie 3. Donc, le chlorure de magnésium a le point de fusion le plus élevé car il est un composé ionique. خلصنا استاذ؟ Oui. يلا. Exercice 8. Yalla, monsieur, préparez l'exercice 8. Yalla, qui veut commencer? Je peux. Oui, yalla Fatima. بقرا الباراجراف. Oui. Les composés organiques et les composés inorganiques forment la base de la chimie.
La principale différence entre les composés organiques et les composés inorganiques est que les composés organiques contiennent toujours du carbone, tandis que la plupart des composés inorganiques ne contiennent pas du carbone. Le phosphure de sodium est un composé inorganique qui peut être généré en combinant des éléments de sodium et de phosphore déposés à basse température. Considérons le diagramme suivant. 1. Écrire la configuration électronique de l'ion sodium. Na10 هي K2L8. Oui. Donc, d'après le modèle de l'ion sodium, on peut écrire la configuration de Na+, c'est K2L8. La partie 1,2, c'est allégé. Partie 1,3, déterminer le numéro atomique Z de l'atome de sodium. يلا شوف مين بده يجاوب على هذا السؤال. رقية جاهزة. يلا رقية حاسمع ريبونس اللي إلك بس لحتى يفكروا بالسؤال شوي رفقاتك. Saïd, bonjour. Saïd, Oui, ça. bonjour. Bonjour. كيفك؟ تمام. مش عم بسمع صوتك ليه؟ بعد في هذا كويس. يلا تنشط استاذ وركز معنا بهذا السؤال. شو بدي أعمل؟ ركز معنا بهذا البارتي وجرب حله. بارتي 1 3. آه. وي رقية كانت طالبة رقية تجاوب حنعطيها الريبونس ونرجع نسمع من الباقيين. يلا وي رقية. D'après la figure, le nombre d'électrons de l'ion sodium est 10. بس الإيون perd, l'atome perd d'électrons pour devenir un ion et pas de protons. D'après le symbole de l'ion Na+, l'atome Na, donc le nombre d'électrons de l'atome Na est 10 plus 1 égale 11. L'atome est neutre, nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale 11. D'accord. Saïd, في عندك réponse؟ La partie 1 Partie 1 3. قالت 1.3 يعني. هي جاوب استاذ سعيد، نحن خلصنا ال 1 وعملنا هلا ال 1 3. جاوبت عليه فاطمة. عندك سؤال لل 1 3 ريبونس؟ بسمع اذا لا. في اوت ريبونس بسمع. لا. اوكي. طيب استاذ بارتي 1 4. يلا. Indiquer la nature de l'élément sodium, métal ou non métal.
شو رأيكم أستاذ؟ l'élément sodium جو- est un métal ou non métal؟ من تعال. métal. Nous, بتقول لي métal. تمام. طيب pourquoi monsieur c'est un métal؟ Tiens, Très bien. Car il appartient au groupe 1. Kinda, Oui, bonjour. bonjour. Yalla monsieur, la partie 2. Lire la question. Kinda, Oui. lire la question. Yalla Estelle. La configuration électronique de l'élément phosphore K2L8M5. Hmm. Préciser la position ligne colonne de l'élément phosphore dans le tableau périodique moderne. Oui, yalla. Préciser la position de l'élément phosphore dans le tableau périodique. Réponse Kinda. لازم أقول شو اسمه للطمئنة ولا دغري بقول Non, non, ça va. ligne Déjà, on colonne. a la configuration. Ligne 3 car il y a ligne 3 car il a 3 niveaux d'énergie. D'accord. Ou Occupé. colonne 5 15 D'accord. عشان il y a 15. 5 électrons de valence. Bravo. Donc, colonne 15, car il a 5 électrons de valence. Merci. Partie 2.2. Écrire l'équation d'ionisation de l'élément phosphore qui conduit à la formation de l'ion phosphure. Yalla. Qui a une réponse? ناخد زهراء دخل الله. Oui, la configuration électronique qui Voilà. est K2L8M5, D'accord. donc il va gagner 3 électrons de valence pour devenir stable. Mm. FAP plus 3 électrons, Biatina flèche, P3-. Bravo. Donc, P plus 3 électrons donne P3-. Troisième partie. Donner l'unité formulaire du composé formé entre l'ion sodium et l'ion phosphore. C'est un شو formule للphosphore de sodium. كنا نشتغلها بالكلاس 8 بالميثود d'entrecroisé. فإذا أستاذ نحن معنا لازم نحط أول شيء النيجاتيف ولا البوزيتيف؟ positif. Donc, on a l'ion sodium, on a l'ion phosphore, c'est P3-. Alors, la méthode d'entrecroisé, 3P. 1A3P, bravo. C'est 1A 3 P1 يعني P. هيدي الunité formulaire للcomposé بين الإيون صوديوم والإيون فوسفور. Yeah. Corrigez l'énoncé suivant en changeant les mots soulignés. Le phosphure de sodium est un composé ionique qui est soluble dans les solvants organiques. استاذ مثلا السولفون organique هني مثلا مثل الويل، وعندنا سولفون inorganique اللي هو الاو. برايكم الكومبوزي ايونيك مثل الفوسفور de sodium بيكون soluble dans les solvants organiques ou dans l'eau؟ استاذ حاعطيكم اكزامبل. اي كومبوزي ايونيك نحن بنقول عنه سيل، اذا جبتوا هلا ويل وحطيتوا السيل بقلب الويل، le sel ne dissout pas dans l'huile.
mais le sel dessous dans l'eau. Alors, L'eau. le phosphure de sodium est L'eau. un composé ionique qui est soluble dans les solvants inorganiques ou minéraux et réagit souvent très rapidement. Réagit très rapidement. Yeah. Écrire la réponse. استاذ, y a-t-il deux questions؟ في شي بارتي بهيدا السؤال بهيدا الاكزرسيس ما فهمناه؟ Non. Yeah. خلصنا نقل استاذ؟ Non. Non. طيب اللي بيخلص يعمل ريز هاند.
برافو كندا. طيب كندا بما انك خلصتي استاذ في عندي بارتي بدي زيده بهيدا السؤال يلي هو expliquer la formation de la liaison dans le composé Na3P. عندي ال Na3P الفوسفور de sodium. يلا expliquer la formation de la liaison dans ce composé. كل واحد فيكم استاذ بلش يشتغلها. لحظة أستاذ ما استوعبت شو؟ Expliquer la formation de la liaison dans le composé Na3P. مكتوب تحت هيدا الكومبوزي اللي هو اسمه فوسفور de sodium. Expliquer la formation de la liaison. مش الحال كندا؟ أستاذ نبعتها تشات. إيه لا حضروها عندكم استاذ. شو الانفل؟ D'accord. مين بعده عم بيكتب؟ monsieur. أنا صرت ب4. دل. طيب استاذ بنقول لكم يعطيكم العافية. Et on va continuer la prochaine fois. Merci, استاذ. Yeah. Merci. Merci. كيفوا هيدا السؤال انتوا عندكم بس على الكاييه اكتبوا. يلا au revoir, bonne journée ou bon week-end.